hun tha min pe min ruai khom tu kan lalpai suam hing fakinom ro se amen voinia Mizoram UPC General Assembly Trum Somni Parukna Am Veng South Biakina Mang Thei Tura Lalpan Hun Tha Min Pe Hi Ropui Tak Zeta Aming Thiang Lim Fakin Omle Ro Se Amen Khovelin Aton Ngai Lo Ripui Lau Om Tak COVID-19 Free Atona Vangin Harsatna Khovel Pum Puya Kantok Meka Chumi Kara Chuan Hei Keini Po Mizoram UPC 10 Kumtina Assembly Ropui Tak Lian Tak Revival in Khomte Ro Rail Na Kandanin Min Phut Anga Azatam Tak Ten Kan Nei Voinia Kan Nei Theilova Amaro chu Koushan Akal Zel da Turatana Thil Ti Ngai Ro Rail na Kaltlanga Thil Trul Tam Tak Aom Sia Vangin Voinia Hian Executive Committee Chuan Chu Assembly Ro Rail na Poimo Tak chu Nei Lo Top Kha Tha Atilova Chumi Wang Chuan Executive Committee Member 10 Assembly Ro Rail Hi Ikeng Tlang Mayang Miang Anti A Chu Chu Thil Lo The Lo Ania Tin Kan Dan Puya Assembly Le Assembly in Kara Thup Man Mo Te Thil Poi Mo Te Ko Ranta Na Thil Trul Te A Ruam Man Na Siam Turin Executive Committee Hi Aruam Mana Thunei Na Pek Tho Wangin Voinia Kan Ro Rail Hi Danin Min Riat Puya Lalpan Min Riat Pui Tura Kan Ngai Tlatani Ti Kha Kan Soi Masa Ani Ti Chuan Hei Kan Program Te Kan Han Tran Chou Zelanga Pastoral Board Thotan Nia Antua Thole Ni Le Nilaya Executive Committee Antutoa Voinia Mizoram UPC Assembly in Khompui Ro Rail Hetilaya Am Veng South Biakina Kan Han Nei Le Don Ani A Kan Program Te Hi Tuang Taka Kan Man Kan Dua Tin Lalpan Min Mantir Kan Beisai Bok Ani Tin Assembly Na Ken Mithisun Na Kan Han Ti Te Ministerial License Lathar Turte Han Pek Na Tele Tin Ordination Service Ordain Pastor Kan Nei Thar Turte Kan General Superintendent in Chuti Ang Service Te Chu An Nei Don Ani A Hei Kan Ruai Tu Ten Assembly Report Bu Thata Mai Minan Bua Sai Saka Alom Tak ZZ Ani Engponi se Kan hun top te lo nia Ahun ser akan han lu chau main Thukam ni khat Kan zinga lo la kal kim lo Te po pa ni khat kan omin kan han shredewa Chumi lo nga pa deu te chuan Lom thu han soi kan dua Hei Nimin lama te Nimin pia lama te Tin pastoral bota te po ro kan han re la Mizoram UPC District Shangatanga Local Com Ruai Tu Lun Pastor Senior Tele Upa Senior Tak Te Keima ni biale kan district kan tual chung Treva Ko Shan Mangai Tu Tak Ten Ro kan Han Rel Koma Anua Min Kashia Ro Rel Kai Ruai Te Hi Experience Nei Lo Tak Mei Kania Chuti Chung Chuan Ro Rail Kan Thiam Tlan Veka Wangin Ro Rail Nanuam Tak Kan Thutluk Na Te Po Ko Ranta Na Han Man Chun Zoma Ko Ran Ange Na Tur Le Athan Zot Thei Na Tur Lam Hlir Mai Kha Thutluk Na
kan siam nin kan ria a kalom ma ro rel pui executive committee member tele pastoral board member zong song te chunga voinia hian lom thu kan soi tak zetani in zawai chunga lom thu ka soi tak zet ani tin voinia po hian nuam takin ro kan relanga kan hun te hi limom takin kan mang chawang ti kan ring ani engpo ni sela kan GS kan so manga kan program kal chaudan tur tele engemo member tena kan riat tul poimo te an puanganga chumi zo chuan kan general superintendent in hun ser ti mai te ang thukam ni khat tele trong traya kan hun te min hlan sak turin kan so manga chumi pialama chuan kan program a inziak ang hian kan han kal chho tan don ani engpo ni se ma saperin kan GS kan so mange lalpa Yesu afakanam ro se amen hey voina a member chu angai tho ni maila anti na munte kan han sona assembly thing tu tur kha helai bazar bial ten ne wangin kumina hanti thon top aya biagin lama helama bi theng tu bial ten hena hun han man sim te kha tolin kan han sia a adong tu bial te point the top sein phur takin an loin buat sai boka lamam hlemaya tin helai biagin ti adrol la deu chu serle sang rong bol na te kan ti del dona wangin kan conference hall din mun te kan sia a an thutna dan te doangin thil arem tak lo dewa chu wang chuan an serle sang poimo thil te kan program a hian kan zetel sia wangin biakin ro han rela thil an ti kha arem changena za om deuh zokin soi tu ten kan han sia a ilaya am singai tho ngaya ti mai oma lom han ti te po kha om the ni lain ilai kan han ti kha thil tul tak a om ve ni ti kha setai la cha ome ti chuan hey pastor ordain tur pani kan neya tin ministerial license lan tur mi somle paruk kan neya maro chu Mizoram pon te pon oma din Mizoram chunga po kil khor deu tak te pon oma akal te pon kal kim lo mai theya plan na program te kan siamanga alo kal theya ang te lan na te po kan nei dona mi somle paruk hi license pek tur ten ni ti chuan voina hian voin chu nilengin helai kan hun man na tur khan ni ve sim phot maya program de kan mang chowanga tlai lama an ho du ten hun an ti le kan man huna chalui kil ho ten ni nga langa a thleng tu bial ten helai the top soin an lo in buat saya en kim mai rom han na fel tak an lo neya chutiang suan wena chalui de kan kil ho do na ni ti chuan kan report bu kha kan mu anga ate kha he kumina hian member kan tam don chuan lo wangin kumdang anga tam deuh han siam khasum sen thon na ni deuh tur kan han nga ya copy somriat bu somriat chau kan chuwa executive member ta kan hon bak engamo invena handa thatur le thil ne ne ten khan somriat vel kan han chu khain honga in bial le districta apu chong alan chong tu tur kha in de mai do na kumdang pastor song song na kan hon ang chi te kha arem talo dewa ti chuan kha masabera general secretary report te kan handa tlemin kumin kan kum chet kum boro te ne wangin athu to po kan phua thui dewa statistic te po kha a chip chiar theyang de ulagin kan an tar lang boka kan member din munte kong sang sang amal som na kan don har sat na kan to kar pathian mal som na kan don te ro rel na thupas kan bo zui le di hlotlin to dan te po
kan han tar langa kim chang tak eng kim fel fai tak han ti vek te kan han du viau rualin kim chang lo le fel lo lai ti sual pal enge molai zeu zeu te pan kan ringa chu tiang ti sual pal lo omani chuan fai tu tan hena sil sela ti chuan kum thara assembly record bu kha siam le tho tu rani assembly record bu fel fai zokin tu na lo ti sual pal omani point assembly record bu fel fai zokin aran lang thei tu ra kan ngai ani ti chuan district sang report te po toplama khan kan an da boka kumdanga lo ti thindan angzel khan report a khan kan an khunga ti sual pal omve thene wangin khatiang ti sual kan ne chuan in sil se la vela a tha ange a kha an pon thei mai se tha ange kalo me tuna chuan pathian hena in hlan na hun ser convener superintendent Reverend Sila Rem Sangan min nei saksela lalpai suam hingin kan lo so mange masain voinia General Assembly voisom ni le parukna ro rel na un poimo tak mai nei thei turamin kai hruai min om puitu kan lalpai suam hing thiang im fakinom ro se amen chairman hun thatak min pe kalom hle mai pathian thu kan chiaranga engmo kam ni kha than soi te po kan du agenda kan nga lawa man mo lutuk lawin thlai chaw kan ei dona ama sain hei kan be se lo dik mai bo ruak kan member ta zinga an thlenga ni jana pastoral board rurel kan ho nu khan Reverend Eflang ngak liana nu pui pikhumi kum somruk le pasari natlok pom lawin mual minan liam santhut maya poi khop maya punga kapo kan rurel member zinga mi den bin po rurel in alani leng deu titia voin po kan zinga lo tel theilawa chiatanan to khi poi kan tiat kan tur pui hle ni ti kha kan soi du ani Chronicle panhina bungsom pakua chang ruk rorel tu ten hena chuan in thil ti chu ngun taka ngai tu in tiru ti kha voina kan in kai hruena tan kan chiar du athu kan chiar lal pan mal min som sakro se amen rombung som pathum chang khata chuan rorel tu te hi pathian ruat kan ni ti min thrila rorel tu te pathian ruat kan ni hey tun chuma po kan executive chairman te kan hanin thlang thara treasurer te kan in thlang thara Sunday school lam te board frang kan in thlanga heng kan hruai tu lalpan min pek te hi ko than ho kai hruai ro rel sak tura lalpa min pek te an ni pathian ruat an ni ti hi kan pathian thuin min hrila kan ril ruwa chung ta chu kan riat thar le poimo hle in ka ria ro rel tu te pathian ruat an ni voinia assembly rurel tura local khom te poi pathian ruat kan ni thleibik nei lova mite an ni emo million an ni emo kan chung te an ni emo kan thian te an ni emo ni lovemo dik takarurel sakarurel na ahlau bik nei lo turin Deuteronomy bung khat chang som pasaria min khila chuchururel tu ten kan mo phurna poimo tak ania chuwang chuan katana thature mo tu te ta na thature mo tur love mo ngai tu atur kan ni rualin
กันไงตัวตูร์เปิดสุปเทียนกูฉันหูตานะชาตูระเราเรลกันนี่ที่กันถิ่นลุงอ่ะกันเรียดเร่งปุยมัวเราเรลนะเฟลซงอุลาที่อิสายันมินขีลังคานเราเรลนะเฟลเลชากันนี่ปุยมัวเลยอันนี้เรียนเราเรลตูเตสิงอ่ะเห็นนี่ไม่แต่เสียอันตีข้านี่ไม่ตีโพลีอมเทยอันนี้เบียลเอ็นกอลชินกันเนี่ยเบียลคอมมิตี้อะแต่ก็สวยชีนะตัวชุมคอมมิตี้อะแต่ก็สวยชีนะกระทูเฮียบุงเด็กเล็กชีนะอินเรลอังนี่ไม่ตีไม่ตูที่ชวนเราเรลเมมเบอร์มีเรลอังกันผมโดนทุกชนอมเวลไม่ตูรันยาแต่ฮีกตีไม่ชีนะช่วงชวนไต่มาตะกเราเรลตูร์เตะจิรตีร์กันเนี่ยกันปะเทียนทัวยันเต็นเราเรลตูเนน่าชวนอินทิลตีหิงุนตะกังไงตัวอินติรูตีกันเชียรังคานกันไงตัวละตีอุลุกตะกันไงตัวฟูอปอยมัวทุกฟิงบุ้งสมประคัดจ้างสมปะวนอินรวยนะฟิงอมโลน่าชวนมีเตอันลุทีน่าเรมรวดเทียมตำน่าหิมน่าตีข้ากันมัวช่วงชวนเกนี่เฮาวิโกชันเฮาเอ็นโคลาเราเรลตูร์อากงซาตูร์เตกันเนียวางอินกันเราเรลนั่นเตอุลุกเตกันไงตัวปุยหมดเลยอินกันเรียเฮ้ยวันนี้อะพอปาสอร์กันลากทาร์ปนิเตอินเมลเรียดที่นั่นตานักินกันเชอร์แมนในโดนะอันเรียดกันดูซูกุมทุมฟิกสเปียกุมขัดทอริมวางะกุมทุมหน้าเฮียนกันนาโทเลกันทิลตีอัชัดเหลวชวนPastoral Board le Executive Committee hian min confirm nge aba chuang lovani ti te kha ani pon an riat tel te po apoi mo le in ka ria ti tak seta kan tia in pum khat na te tho ho na tha te pathian beron chunga ti tak seta kan ti apoi mo sia te alang chiang in ka ria tin kan soi le du chu hei kumina hian biak in sak chan puina hi tiang rileng le hunar sakara na kinaka report kan mutho kan treasurer pon la soi thowanga han soitel kan duwa ko ran somli le pariata biak in sak chan puina kan petheya alomom le mailal pai suan ro puina changro se kan mang angar ria lo len tin khan lockdown ani ar thi puya lenga ko san ho kan mual phowang ti kan hlawa thok tu te po kan in nge na kan hlo te 20% te 10% te kanan surrendera nuai som thum lai vel thok tu ten kanan tho le ta chut yanga mangang taka kan kal chu ma selal pan kong min hon zela ko than ho telal pan mal min soma lo lak theilo chu soilo ko than som li le parian ne na nuai za pasari le sing riat biak in sak chan puina kanan pe theni aro pui le mai lal pai suan ro puina chang le ro se pathian tho puina na satak ko than ho ten kan dongin ka fia tin pasor quarter po hi a repair fund te ka chu ka report lo mayanga quarter sompanga malak na kan ne nuai somnga pakhat le singkua le sanga kan senga pasor quarter sompanga kan sakme ka then chu kumin kum to palua thei kan be seite an nia hei ke fang te ruan tlang te pon an satan chhozela tikhan pathian in malmin soma tin kan report alang man chia lo kha oma kan puang lo no nga lunglei south pasor quarter hi inding sa chong thum noi som thum pali le singa alei tura relfel ania chung tenen pheichon noi som riat paruk le singli le sanga pasor quarter ra kumina kanan seng thei ani varo puyem lalpa fakinom ro se pathian na thoro pui tak heng hunar sakara hian kan dongin ka ria chung chu voinia kan bial tu pasor te kan bial fruai tu te kan district fruai tu te le district represent mi poimo tak ten mani bial le tual chung chewa in thanem ngai na pathian tri na le pathian ko than howin mangai na awanga thei top in chuana awanga kan don kan chanani ti kan riatin kan lom ema lom thu kan soya heng zong hi kan zawaya tho khom ani ti kha kan soi duwa tin pakhat kan soi le du oma lom thu soi tur tak tak kha chu oma
bial tu pastor zong zong te bial ruai tu district ruai tu te kan tho ho na lom thu kan soya ato ber ka soi du chu soma pakhat chung chang kha mal som na kan dong kan zawai ta ne kha an luang chu ka tikhan kan lo zar kan lo zo ze la kan lo zong zo ze la ko pakhat chu kan upa pakhat chu khai kha kan thei to ka tlem sia lom takai lo don mai angai ni kha ti elo me he ti za ti kan tul chu hian tho khom do ni la a har sa do ne mai tia a thir dan kha adikle hian ka hia nuai khata mo kan an pe kan tul chu hian nuai kha thi tho khom do ni la a har sa don khopa kan lo ma sin an tia angai thak te nuam le in ka hia hei soma pakhat chung changa hian eng moti ti hian a percent ti te a budget system ang han ti te po thil tam tak thina maro chu tu na sen percent kan kal hian ko than hoin ma kan sona na china kan malak na rang kan an soi te po kha soma pakhat zong kim taka general headquarter kan chun lu zar kan zo tlan na zela ni tian na kuma midang tikhan kan in zo chok sel dona kan soi du chu general huwa pa mo phurna poi mo tak nei te district te biala te chu tiangin ko than upa tual chunga ko than ro rel khol chin te hian kan ko than kal phung le kan in kai suaina atana kan lo duan le kan lo ro rel to te vong him zonga heng soma pakhat le thil dang te poi kan kalpui apoi mo tak me vin ka ria ten ato ber tak na tan thil pakhat kan soi le du chu ko san howa hian apoi mo ber tia kan soi thu tak le tharau thiang lim chu soi ngai lo ni stela in pum khat na tho ho na tha hi poi mo le in ka ria kan in pum khata a thata kan tho ho na that chuan engkim hian nuama engkim hi kalmaya chumi kan omna bial le district chewa pathian thuwa ngai dan danglam tak oma wanga in hnial theina te administration kan du khoplo wanga in hnial theina le kan thu soi le kan ziak mi tenan lo chira wanga ko thana tuilo theina an nei ang chi zong sung laka kan in ven fim khur apoi mo le in ka ria thel danga pathian thua kan ngai dan in an lo na in hnial na a thak kan van ram kai na tur le kai lo na tur ni lem lo ang chi anga hian ko than ho te kan fim khur fo te po poimo hle in ka ria chung te chu kan soi du voinia that ta ka ro rela fel ta ka ro rela pathian du zong ro kan rela kan thil ti te ngun ta ka ngai tu chunga kan ti theinan kan an soi te khalal pan kan zawai tan mal min som sakro se amen pathian he na tong chai na kan ne yange lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu i ko ran ho te hi nang man min ruaya min en kola min venga i ven na le en kol na nuaya malam panin kan pen se lei mal som na tam tak kan donga kan valom ama sai ni na lom thu kan ron soye kan na nang om lo la chu heng song te hilal pa kan chunga thleng lovang ma se kan na om zel in tiam kan pathian chu kan na I oma mu theilama te lama te mal som na tam tak min don tira I khongai na kan don kan chan zong awangin ti tak setin lom thu kan thila che chuan ai kum sang ni som ni kan lo thlenga kum danga nga chuan assembly rorel in khom in mi sang tel te kan thu thina se kumina hian khipuya wangin rorel member ang te po in ko khom hlei theilovin heti zong hirorel turin kum chan ve executive committee na lo ruam man angin kan lo thu khom ani eng poni se kan rorel to na te khalal pa atir ama chun kan ti fu nge fu lo bang ti te kan ngai tu ma se lalpa kan khovel le zoram hun tong zel te kan an thira
kum chan ve kan ro rel na te po khalal pa nang man min khiat puin kan ti sual lo ni ten kan ria a kan lo mai ne na lom thu kan ron so yani voinia lalpa lo thei lova ro rel pui mo zual te rel turin mitlem te kan lo thu kho ma fin nain min thuam la kan ro rel tur le kan ngai tu na te ti tak set ta ko khan ho ta na thatur kan ngai tu kan rel thiam thei nan kan chairman thara vin hnia khu la kan ziak tu te lalpa nang man hnia khu la lai pui pa te le lalpa board member zong te tharau mun khatin min polang che kan ro rel na hilalpa ani lo song kan kal pui chuan in pum khat lo na lalpa har sana min thlen thei tu ani fo thi na lungrual takathin nung mun khataro kan rele ro chuan lalpa mal som na dam tak kan don na tur man rualo ni chen chowangin ka pathian eng kim ti thei kan dokan hilalpa nang man min hun ngil sakla ro rel na dik tak ro rel na felle thiang ni malo ni zel thei na turi ni kut ro puya kan ron hla ne lalpa ro rel na poimo tak kan nei mek lain kan rong bol pui iram ta na lalpa thanem ngai em revene apel ngak liana anu puin ni sana boral sana thina lim ko ruam sen mit tuine nan thume kani ti kan khri apoi kan ti hle mai lalpa nang mane na tanga chuak thamuan na ro pui takin nang man lo thamuan la an chung ko le laina le lalpa ko than ho te thamuan ai om pui kan duan tan po kan ron chong tra yani voinen kan sawa in thara mun khatin min polang che kan hun kal sel tur po min khuai min om pui fo turin heng himin mangai tu kan lalpa yisui ming thiang himin kan di la che amen amen lo ome kan program ang khan kan han kal chho anga tuna chuan sun na hun kan rong bol pui kan tho pui te satuan ram min lo pan san ta te puala hun ser toy kan mang do nanga kan general secretary in an ming te le an veng te min han chiar chua sak anga min chiar chua sak zo ve le mi thi sun na hun min man sak tu tur reverend gospel thanga general treasurer in ahun aron manghal donia kan gs kan lo so mange ole imi kan report bu khan mi som hi pakwa kan ziaka report tur kan ti lai ran report man lo deu ziabel ngai pakhat oma som thumna lo ziak bel mai nga lo ziabel mai nga upa wanal rona dor pui veng thar upa wanal rona dor pui veng thar som thumna kan lo ziak mai don nia ikumina kumdang angin thil ti thelo mail tiang program han nei sam sama kha atolin kan han sia a kan ruam han ani a kan rongbol tu chuanom tak tak kan son tur te ming kan puang ange upa it's than piala dil kon upa si ming than chuanga rul chom tualu palal limpuya bung zung upa mhruaya tuipui bari upa arwan loma karot champhai senior upa lal hlunan namte not van lai phai upa lal moya kholai lungveng hlun upa thang zalia na scholarship diakon senior upa lal chuai lova khuang puilam upa f vanlal nun zira airfield upa vanlal oya ngen tiang upa vanlal remalung pho senior upa thang chunga lungpho upa vi than khuma rulam upa lalrin thanga van cheng pui upa ti sang thanga ser chip upa em lal nun siama longtlai bethel veng senior upa silal mingliana thang pui senior upa lal muana electric lunglei tual upa ze sangliana khohai senior upa chal chuma wangtlang
senior upa lal zual atlang pui senior upa chon kima bil kho thlir kwal moi senior upa lom thanga sai pum senior upa vanal rema not chon pui senior upa pc lal nga ka pam chung senior upa ti lal loma bethem veng thang tual upa ke sang sama phura tual upa lal choi moya sia chang kon upa vanal rona dor pui veng thar ang mi som thum te kha ni kumin khom pui le kumin kan khom pui in kara kan rong bol tu boral kan sun tu ten ni kan rong bol pui te mi som thum lai sun tur kan han na ya poi hle ma ya kum tin hian sun tur kan nei zela eng poni se pathian thu te ka chiranga pathian thu ka chir zo hian an mani sunna an mani pualin kan dinganga ngoi rengin kan dinganga chumi nuwa pathian hena tong trai na ka manganga tong trai na ka nei zo ka hun ka du tok mai don ani sam number za som parukna chang som panga hi kan siarange amit hiang lim te thina chu lalpa ngai chon lut tak ane lalpa na tu thiang lim malmin som sakro se wa in ya kal khom te hi pathian thlirna atangin thutlung awanga van ram kal tur kan ni a thutlung awanga van ram kan kal tur na lai tak hi amit hiang lim ania chung mi thiang lim te thina chu van ram kal tur kan ni awangin pathian ngai chon lut tak ani ti hi karil ro aron landa na ni lalpan athu mal som ro se kan sun tur te pualin ngoi rengin kan dinganga trong trai na kan ei chun zo manga kan hun kan du tok don nia lo dingang o lalpa kan pathian min mangai tu wain ye hian kan rong bol pui te kan upa te senior upa te kan tual upa te mi som thum lai kan rong bol pui te suna han ngai ta a wain ye hian lalpa an loina tual chung ko than te an mani chung kwa lalpa an tangkai dan tur te kan ngai tu a wain ye hian lalpa kan pathian câu thần này tu tắc tắc te câu thần mang ngày tu te sun ahun kan ron mangani wen ne han lalpa riru te po aron thara an sung te pon lalpa an thei hil thei lawanga câu thần ho te pon lalpa kan thei hil thei lawani lalpa an sul nuwa câu thần ho te kan han kal zela lalpa thil than lo ti zong zong te khanangen lo hriat pui tlat la tunai hian lalpan hmel kan mutalawa kan zingan om talawani thil than ti te khalalpa hun taka i hena lalpa loman hlutak an lo nei thena turatan manaro pui takalo mang turin i khongai na kan don dil puye lalpa kan pathian an kal santak te an chung te kau than te nanget om puila kau than zinga lalpa nagen an iron o theu turin i khongai na kan nge ne lalpa kan pathian Mizoram UPC te min ruai zela thutlunga lalpa nangen min ruai lu tani lalpa ami thiang lim te thina chu lalpa ngai chon lutakani lalpa ingai ami thiang lim kan ni theina turin thutlung min pe ka wangin hena lom thu kan soye kan una kan sun mek te pu hilalpa van raman kalang ti kan ring thate ni thutlunga wangin lalpa thutlung min pe ka wangin in hena lom thu kan soi non le e wen nei han lalpa kan pathian ko rana mi tangkai tak tak kan sun mek te hi lalpa an chung te ko ran te an om na bial te an om na district te lalpa kan pathian an ngai tuana an thin lunga lalpa kan pathian wen nei han lalpa aron tharang an chung te theu nangen han tlamong turin ni khongai na kan nge ne sandam tu i swimming thiang lemin kan han di la che amen lei lo chuang ule kan hun chairman ku tai lo ta ang ministerial license lan na
kan han nei anga chumi zo chuan ordination service hi kan han nei jok don ani ministerial license la thar unaw engemaw sa mai lalpa ram rong bol tura hanin serrang hanin perang mel kan han hutur hero puya alom tak zet ani tuna chuan kan general secretary Reverend H.C. Lal Chamuana no so manga ministerial license lan na hun le program te min han nei sakse atha ange hei kan thriat angin kan rambo ruak hetiang hene wangin miang mazat local thei don lovin langa local chun te kan hla nanga tin hon sak thei kanom chuan local te zinga hon sak thei kanom chuan an hon sak mai bokanga aizol ron kal te hi tun laya thil boi thak te tama wangin ti chuan kan ala thei to local te kha chung lo mi hi kan niam an ding lok te ule noi lama te pon oma local nuala amang le mai lo thuro le kina ko hunan local anga toy te in hun kan mangrei lawanga ko license la te fuina nei thin tur ti lo ne wangin toy te kan soi anga hei rong bol tu tur mi thatak tak mai ATI zir chuak te tin zir chia lo te po orhana mi tangkai tak tak si ran dil te po kan neya ti chuan tirko license kan te mai ol samsong in ini UPC tong kama chuan kan thathiam vek adik veka herong bolna license hi inti changkan na le inti moi na turata na ko ran hian a ruam man ani lova rong bol na license tak ani awangin kan ngai hlut a tolin kan thria a tirko rong bol turat dir har satak mai ni te hi alo om hle don ani chuwang chuan tirko rong bol tu te din mun hi apoi mo hle a kan tirko ten bul kan tana tanga kan nun kan uluk lo chuan kan hun kal zel turata na ko ran te ta na chhor tlak lo tirko mi te lan sei se le an rel kan niang ti hi alo om tak zeta chuwang chuan tual chung ko rana le biala pastor tele kan upate kai zavenga thei top chua rong bol na therau lam rong bol na kunga le tin administration lama te po ko ran kal phung le ni phung zir chuak tura kanin buat se he tula tir ko tam tak chu rong bol in wak chuaka an wa chu wangin a ke ni chu rong bol in kan wak renga ko ran committee le ko ran thil ti lam hi chu ka ngai ven pui wak ngai lo te hi kan te mai zela chu tiang chu kan ni phung tur ani lovani ko ran ro rel na om zia te ko ran bala na kong sang te tin ko ran in tlo le ko ran chunga dam lo le har sat anei te po chu tiang zong ngai vena tharau lama ko ran committee ya ma ruai thei tura chan kan lak a mo phur na kan lak apoi mo a ministerial license kan nei che hian ko ran committee member kan ni nga la ko rana mi poi mo tak mai kan lo ni nga la chu tiang ani wang chuan kala lo pang e mai ke chu te rol kala nia kan la no panga upa patling pui kara om venom lo ka committee lo mayang ka lo tel lo mayang hanti mai te kha kan ching ani vai chuan ko ran tan nem na na tur kan om lawang te lo omani chu wang chuan kan kum manau pang lo ve mo
cái mà ni din hun to ga kan mo phurna kan din hun kha sang apoi mo em ani ti sia a kan ni na ne na in mo ya kan nun hianga ya ne kan ni na ne na in mila trong kam kan man thin te nga ya kan ni na ne na in mila kan in chei thin te nga ya kan ni na ne na in mil zel kan khosak hi anga ya ni ala no pang dewa sia thia mangai khop mai tiếng ngày đầm ngay rèn nuna kan in tha da chuan a thalawa ni anu pangna in a tha takanyo a fel takani ko ran ni phung a se takani ko ran administration ngai poi mo tak zetani hanti te hi sai nuam mangai tha kanuam thina ni tin tuna hen ko ran in kal phung kan ne chuan member tharlom lu hi ko ran chairman le bial tu pastor mo phurna ni a tir ko tam tak member thar alom lu tu atui hal tat kanom thina hei ka sai tel do a tu da kan tir ko di thar tur te na in sia da na in rong bol na wanga member an lo lu hian aro pui lu tu ka alom lu tu in chana wang hen aro pui bel cha to chuang lo ko ran dan anga alom lu tu dir tur dik takin an lom lu hian aro pui mai ani in member lom lu zong kha baptisma in kutan chan vek lo poin aro pui tho in kutan chan awanga aro pui zual bel na kha om chuang lova bial tu pastor ten chan tir u an ti ni chuan lom takin chu rong bol na chu in thokanga chu tianga ni lo wanga in rong bol na awanga in sengpo ni se in chan tir lo tuma om po a lung oi thei tu ra in bo se te kha a tu la ni in ma har sat na le mang an sang te pa lo la chuwa ka nga lo la thenga nga chu tiang har sat na in ba chon huna chuan nun pui ting in nei zel kha apoi mo do na ni chu wang chuan ko ran te man tlak ko ran rin tlak ram be na atir lu tlak te kong sang arong bol tura ka chuwa ngam ni tura ka chuwa tlak ni tura kanin buat saya tharau lama le pathian thuwa kong sanga kanin update ta tran kan la ka ma kan son zel kha apoi mo do na ni license kan ei to boka thamun thak to tia in tha da ta kan om zue ni chuan adik don lovani in ka sei tong khan ama kan lo nun dan le kan om dan cheng po alo ni yang ma se tir ko kan ni to nuwa chuan mi min te hi asang le to mi hian khi ta min da to ani ti hi kan thin lung sia ila kani na ne na in milangem ka ti tur ta na moyang em ti ngai tu azel chunga engkim mai an ti kha atol do na ni chu wang chuan hetizat mai mi som le paruk lai mai rong bol nga tak thok du kumina kan han nei bel hi hetiang hun har sakara hetiang mi kan han nei bel cheu hi kan lom tak zeta ko ran te ma thirin ni a nang mania ko ran ten be se da sang tak kan ne ya in rong bol na atanga mal som tam tak ko ran ten kan don nge hi kan be se tla ni chutiang tur chuan tual chunga ani emo biala ani emo rong bol kan fe chuan mun ani emo the top chua rong bol na thok turin lali suam hin kanin soma kanin nge na ni ti chuan mi ten he mi hi mizoram UP sitir kawani a rong bol tu thata kani anti zel theina tur muna in mingan lam ruala achelam soi turan thinlung alan ngal lova a thalam zel mayan thinlung alo lang masaber ani zel theina turatan in nun te fim khurta ka mang turin kan cha chebani lalpan mal somro se amen ti chuan license deal la thei tura local ho kha ron kal chuak vek ula la hen ron tar ula ti chuan an semanga hallelujah santan to lo pa yesu hallelujah khomer hun har sa kan to
kan ta singa rombo na ta tak thop du he dizak mai kan ne hi kan ba te lu le ni na tu se an chalai ro te ni chan chin cha bong so turin ke nan pen me de la e vela po kan u na te i rombo na thoka lalpa thon na thok kar thar ha turin lo buat sai ta tua su ma ta ro re na lo kan so je in executive committee chuan rombo tu ta la apoma ministerial license alo lan don ta when I hear chu license kan lo lan don ani when I hin lan pa hen kan u nau ta he la hian thara bin ton pong sok thar le la an za vai mai hin fin na thara bin thuam la thil ti the na thara bin thuam la amen ti tak se le rombo tu rin nang man chan pu yang che amen an rombo na mun pia ani ma ni ni lo bin bing lo ro pu se se la i ko han ti mo tho tu le la pa ti ming deu tu le ba i chan chen chapong so ke ming ro pu to lo ni na i mal so ma kan nan ti sa ke tak salam thu a se la nang ma te la an ma mun je la ko han ta thei to su a than ngai ta bi rombo la kan su mun te i ta an han je ke na i khoi na kan nan ti pu ye en ki ma ro pu na chan tu in san tam tu la pa i su per min ka ne ne amen la tu som lo mai na o bien kha lo ka mai lo no Emmanuel ram thar nga ka la ba i so min ka se o Emmanuel ram thar nga ka bom bon apa re di la kuliana la ruat tuanga apa moya la ba so mingin se an so kan ta zai don ne la se dinga apa la ku ya tua kalau saya boleh mo boleh minyak mau cah ni dalam isu ini ada je zero pe dua zete itu ni zete itu zete mo apa zero zero dalam isu ini je Aral dan moya apa ada bimsanga non lozen alpai soing lalu saka apa lamon puya kalau si penglai alpai soing omega lan bimduna apa ada moya niusia ha alpai soing Silaram thara apa reference silaram sana datang alpai soing se banal sika apa boy roham dam dia mami biar alpai soing se itu kan thar member kan singin lung khara apa lo kan moya re dal bai so mingin se silarin zuala apa silarin liana bil khatir dal bai so se mai tuanga apa thang suana sipil sarven sorry banlal pian puya apa sang chung nunga ge chung ba sorry ze slan mondonga apa ze slan oma
selling by so lo so le mi pani mi brazatan singha nung po le ka sia Tamtar district yung po pinaram suala apa LPS sang ko hey mulia Tamtar district di Zoram Pon ni lang po kay ba ang ano ministerial license la tharzong songte lalpan vengin samuanin ompui tlat seuro se amen tuna chuan rongbol na ropui tak lutak ordination service lo nei do na nga he service hi keima mi mala kalongai tua dana chuan service ropui berte zingami ni in country a tun tuma hian kan pastor pahni pastor F lal thakima new siaha bial tu le pastor TBC lal famkima diltlang south bial tu te ordain ani donani ordination service nei turin kan general superintendent Reverend Silal Remsanga lalpai suam hingin kan so mange masain kan pathian am hingla li su fakin amro se amen vonia rongbol na poimo le rongbol na zom tak mai ordination service kanan nei thei tur hi ro pui ka ti a lomom le in ke ria a voina nem herong bol na kan nei tur te hi e flal thakima e flal biak thanga fapa sia ha bialen kolmek tu le lalfam kima urchona fapa tiltlang south bialen kolmek tu te annia anni hian fix pe ya pastor kumthum an lo tho to nuin confirm annia ti chuan confirm ani nuai kumthum an lo thok pum le ta a Zoram UPC gandan puile kan service chu langin pastoral board le executive committee ten nem nge tlaka ngain voinia hian mani nem nge rong bol na oimo takkan nei don ani pathian thu mun nia han siar kan du a pathian le khabu thiang hlim ilo ngai thlang numbers bung som ni le pasari chang som pariat tanga som ni thlengin kan lo chiarange tin lalpan mo sia hena nuna fapa miril runei tak zo suwa chu fuaila achunga ikut ngatla puithiam Eliasar le pungkhom ho ma din tirla anmit mua thunei na pero ten Israel tha pungkhom ho zong zungin athuan oi thei nan thunei na hlan ro tiani athu kan sirlal pan malmin som sakro se amen tirko te thil ti lo sir le nga mungsom ni chang som ni le pariat tangin lo ngai thale hang pathian ko ran ho ma thi sena alei te chu chom turin nang ma ni len ho te song
zong chunga chuan phim khur u tharau thiang hlimin an chung ho tua siam cheu hi ka kal nu in ching ne kolte in zinga an lo lu tanga pol ho chu chu alawang ti ka ria athu kan chiar lal pan mal min som sakro se amen khong ai takin kan nem nge turte lai mai cham ma hian ding chuak turin so mange kan pathian thu an chiar mangkhan kam ni khat le khan soi kan duwa Mosian Israel fa te ai gupta boy ta ruai chuaka pathian kut chak le thil ti theina ro pui tak nen a ruaya Israel mi tian phun noi thin ma se Mosia hian tan rin lo chi ani lawani atiangan leka pathian na tho ro pui tak tak te lo langa thil maktam tak atia thalera antan pathian adora chom lo na muna lalpan mana ape a tuiom lo na muna lalpan tui ape a chutianga ruai tu ro pui tak an ma ni ruai thin tu Israel mi te tan a ro pui ziale achunga rin na an nga na satur zia hi achiang ema ma se Mosia chu ahun atram alo zo don ta a aya pathianin nuna fapa Joshua aruata Mosia kal kianga Joshua ruaina an kal le tur hi Israel mi puite tan rin ngam a harle angti arin theya chu wang chuan pathianin Mosia hena hian nuna fapa miril runei tak Joshua ruela achunga ikut ngat la pui thiam Eliezer le pungkhom ho ma din tirla an mit muwa thu nei na pero den Israel tha pungkhom ho zong in athuan oi theinan thu nei na hlan ro atiani apoi mo khop mai hei tun thlengin ko thano te po ruaina na kanin choka Charles kan hlan turte indu sakna te pathian mi te nan rongbol na an rin ngam na turata na pathian rem ruat na nuaya Mosian nuna fapa Joshua chunga athil ti hi rongbol tu ruai tu Charles in hlan te biala Charles in hlan zong te tan po enton tu ro pui tak ani an ruai mi pui te hian an ruai na an tha muang lawanga an ringam lawanga tikha Mosian ahlau mani chu wang chuan voine kan una rongbol tu poimo tak te po hi pathian ko san ho en kol tu tur te in ya wangin chu rongbol na poimo tak chuti tak se ta thok tura pathian ruat in ni zia nem nge turin voinian pathian ko san ho pungkhom ma kan din tir chewa in lo chunga kun ngatin chu rongbol na le malsom na lan tur chewin pathian in thu min pek ang le ko san ho ten mo phurna min pek angin chu rongbol na chu voinia kanan thok don ani lalpan herong bo na kaltlang hin tam takin malsom chu sela ka du tak meu ani ten kam ni khat le kan soibel du chu tir ko ta thilti bungsom ya kan sirang khan kan en kol tur te hi NGO ani lo political party ani lo wa pathian ko san ho ama thisena alei te chu chom turin nangma ni len ho te song chunga chon phim khur ro tharau thiang limin an chung ho tua asiam cheu hi ati voinia herong bol na poimo tak thok tur hian ko san ho kal tlanga lal pa ruat in ni na hi thei ngil lo turin ka cha du chewani engemo eizon na emo na dang angemo pol dang ang emo pathian ko san ho athi sena leite hi in ena in ngai chuan
in rong bol na tuina a lo fo wang ti a lo min ka ria chu wang in pathian in ko than hoi a thi sena alei te an ni a ataksa ania chumi choma en kol tur chuan pathian in a ruat cheu ni ti hi in the ingil hau lo ka duwa tharau thiang limin an chung ho tuwa siam cheu hi ati chu wang chuan tharau thiang limin a ruat chan cheu le a ko chan cheu ti hlo tling tura inin buat sai ka du ma phim khur taka churong bol na chuin kalpui kadu tak me ani pola chuan soi se la ka kal nuin ching he kol te in sing an lo lu tanga pol ho chu zu alowang ti ka ria ati zirthina diklo laka te ruai bo na tharau laka te pathian ko than ho veng hima en kol turin lalpan malsom cheu sela a tharau thiang himinom pui cheu sela ti ka du tak me bani thu kanan chiar kanan soitelal pan malmin som sakro se amen nên cái pathian le ko kan ko ai in so na sa na so ve lo so ima so na se di ka so singa ta ki sa o ran thuin te azaba in pathian thu ne na in min kha te ka pe ka ni i combination ki re ko khan in honda dan tui hi ko khan in hondan asato i combination ki re na tu ma thiar bi lo ba mangai ka abera en kolle chonga chan chin kha piturin lalpan ako nge cheni kipia ko kan ro re na ichunga tenga piang ichunga ya piang amen na no nan pasore lo sakima hian le kan hoten ko min te in hian ko kan ho ka ma kisana le se so mai ko turin lalpa isu min kanen che lalpa kam takin mal som te se amen hian ne na tu trai na nge nan sa bai ne ko lalpa kapathian chunung ber mangai tu ongina ro pui taki mal som na kan don kan san te ro pui kan ti a gan lo mai ne na lo tu kan ro so ye ko ber sum sum a kan la thil siam sum te na chun san chin tha a ku cha ro pui taki pe ko kan ho te lalpa ko bera taksa ta lalpa kan ma ti te kan ni surong bol na to ko na wen ko na to ku nei pastoral chatima lalpa nangini ruata rombol na koi mo ta ki akan lo bai ne na kom tu ka ro soye buenia hian lalpa surong bol na ko se na tura chun lalpa ko kana win sarkar na le lalpa itu kan phun ke rombol cha ko ka tian atsuma ku karon kata Mingkiang nimlamin lalpa nem he rompol na karon ke lalpa mingkiang nimlamakan ron nem he lalpa nang man malo so namin lo kiat sakla itharau kiang nim ge lalpa nang man min lo nem he sakla kan noi put ro puya karon plana ni irong bol se turin tak salama ki se na tha pe mal so se lalpa kileng le himan mola ka terang man san himan se ko khan hoen ko chom turin ko khan howi mangayan ta na in piang ta nasa so kan ta na in piak hena turin lalpa henem herum pona kal kan hian nang man mal so na thar ton piang se oram pona te lalpa nang man khara bin tinum la alu ka chuo
pela kam su kin ren ti ko hanota mal so mane thamuan na aloni ti na turin mal so mong se o sirtina ti lo la kai ko hanau pe en ko turte thamuan turte beram puchani beram te ve kum turne dalpa andiam le na te ti dam turin la panam ma tu se ni mal so na ta karun ge de chandam tu la pa yesu bin ti bin kan ti na se amen Sorry, kalau sakima, mungkin itu sakit. No, tinggal pas so, Soral sakima. Yang sobat segi, yang buat ini, so saya ngapain sama oh. Orang turin dia zabai latihan tune, ayo kita kan ini komunikasi ini. Kokran invonda dan pilih kokran invondan atau komunikasi ini. Tu matiar di nilai mana kita berang enkol lecoma janjin shopping turin lan pada komunikasi ini. Kau kan lo rela itu cuma lo tengah pian ipongin isong zel yang ini, net, nan pastor lalpam kima, lalpa le kau kan lo tentu le namin pe angin, patian kau kan lo amati sana le ke jom tu le enkol turin. Lalpa Yesus Kristus binin kami percaya. Lalpa tam takin masuk percaya. Lalpa kan patian sunung bermin mga itu. Bungai masuk naruh kita kanton kan sana bangikan lo bangasanya nela lo bukan lo percaya. Ikaw hanawi kisah ke jomen koltu in lalpa pastor lalpa kima nang mamin pe Arombol te maliso malalpa kusan ho tuta arombol le program kal klangin bendia hin lalpa nem he arombol cuma kan nei thia ba bun kan lo bai he na kom tu kan ro suye le pa ming chung berlalpa Yesus Kristus ibing thia nim lamin ke arombol tu saklo ta bin kan nem he lalpa ngin men milau thia saklamal milau so la kan nem ngerong bola hilalpa kara hilalpa nang man nem ke sakam se sandam tu lalpa isu anna hilikil ke ro kui taklan dirla arong bol se natura tak salama kisi racha te pe ingal so kam se lalpa alu ka chuk pengla iko kan bo iti serele te so en ko tu hilalpa nang man ke karo ingal so se akam siok tin re Eko kanau tandam tale palso katamo nalo ni keturin arong bola kalsia tu nang man palso hanse ibera te somen kol turin tai ma thi lung pual pa te ne naro bola o haleluya men beram putra beram benking tu lalpa zirti na di lole lalpa Mai dam dik lo la ka mi te biram te veng him tu lo ni thei nan lal pa akut ki chakin nang ma mal so ang che chuan lal pa i ko than ho te singa i biram te singa dia kom te thum dam te tu ka kam su tin re te mal so la akal na muna piang le rong bo na muna piang a ki kar ki nang ma mal so ang che i beng khiang ling nam kan nem he na mal min so sa tu ri chandam tu la la su him ti min kan ti ra che amen Surah Al-Qimah Mungkin Yesus itu loh tapi nanti kan program te tluang takin kan hmang chho zela service za tak le hlutak kan han hmang chho zo ta alom tak zet ani tuna chuan kan pastor lak tharte
กันเก่าชัวกังะที่ลายเฮียนทาเตหันลากานักกินหันดิสเพลย์ทีวีละมาเตกันดูโดนฟังอินทาอินกันริงปาสเตอร์ลัลทูเลใช้จุกโลเพเซลาตาเฮียนขัติลำหอยนที่ชวนปาสเตอร์ลัลนุนทารารัลเตจัลตังอันนี้ปนิโอชวกเสละอันนี้ปนิฮีกุมินสังหิสมนิ Pastoral Board Committee in Pastor Turin and recommend Executive Committee in to recommend na chu lo pomin kum khat atana fixed pay pastor fixed pay ya lo la pastor ni Turin Executive Committee chuan alo nem het alo pom sakta ani ti chuan pui pa paliten chibai buk naอันนี้ละกันจิบายกันบุกโซอะกันทุดหน้าเพลไม่เสียท่าอังเงอันอมนตูรเบียลค่ะปาสลัลทูเลขานอดคอเลกเบียลโนดคอลเลกเบียละอันนี้ปาสอร์ลังนุนทารารัลเตค่ะคุยไงนี่ค่ะโอ้ซิลงเบียละนี่ซิลงโอมังปาสอร์ลัลโทเลโนดคอลเลกเบียละปาสอร์ลังนุนทารารัลเตซิลงเบียละโดนนี่กันลมปุยตักเซอันนี้ติดชวนให้ดาร์สองปันนี้อโลรีกันจบมาลำเลมาหุนเซสนากันโลดราฟรูกเดวขัดเฮียนกันโซวกันงายังเองปอนิเซชุนจลเนียเอเลอินเตบัวไซตุรกันเนียฟางินReverend H. Lalron Kimanกันจบมาเซสนเตมินคาร์สกินเลกันเอเลอินตุรเตมินหันสักเซตรงใจตุรินกันโลโซมังกันใส่โลติงังลัลปากันปัทยานเองกิมามินทอปุยตูสมมาลำกันเสสนาเตมาโซนนั่นแหละกอรันเฮาเตจังจุนนะกันกัลเจนตุรตานทิลปอยหมดตักเตตีอินเวเนียกันหุนเตกันหุนบุลจังอินอิทอปุยนามินสันติระอินเฮนาลมทูกันสวยนี่ตุนหุนาเฮียนลัลปากันสมมาลำหุนเตสุขารินชูนโซลเทกันหันมังโดนตากันหุ่นกัลตัวไอ้ช่วยนะกันหันจันเปียละมากันชูนโซลหุ่นชูงลัลปาเฮงกันเนลอินตูร์เตปอฮียีรงบอนตูรตานัดสักนามินเทนตูมินตีเทียงลิมสักลัลปาทิลติเทกันนุนาโลนามินเปตูรมันโรโรปุยตะการอนสันตีตูรินกันเอเลอินตูร์เตปอยเนนักกันรอนลานโบเกลัลปายสุมิงเทียงลิมินกันดีละเจอาเมน